बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल मैंने आपको रात के ही व्लॉग में ये खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल सदीकी एडवोकेट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो बाकी तमाम जमातों को हमारी नशिस्तें बांट दी हैं जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है, उसको डी नोटिफाई किया जाए। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी गैर कानूनी होगा। सदारती इलेक्शन जो हुआ, जो सदर बने जरदारी साहब, वो इलेक्शन भी गैर कानूनी होगा। तो अब ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया था। रात को ही मैंने खबर दी तो जनाब आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस वक्त सबके परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं और अब तक की सबसे बड़ी जो है वो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शहबाज शरीफ से लेकर आसिफ जरदारी, चेयरमैन सेनेटर्स, तमाम के तमाम बरतरफ होने जा रहे हैं। ये असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। अहम तरीन खबर है, ये मामला क्या बना है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो ऑनरेबल जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस वक्त सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम नशिस्तें आज वापस मिलने जा रही हैं। मिलने नहीं जा रही बल्कि मिल चुकी हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि आर्मी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन भी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। यह अब तक की सबसे बड़ी शायद है। शायद मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा, मीडिया में इनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। ये मामला क्या बना है कि पूरे का पूरा निजाम इस वक्त बढ़ गया है। अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक जानिब तो ये मखसूस नशिस्तों का मामला चल रहा है जिस पर आगे चलकर मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स देने वाला हूँ, लेकिन उससे बड़ी एक और आज खबर सामने आ चुकी है। आज का दिन 6 मई का दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत अच्छा रहा है और इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पिछले 5-6 दिनों से डायरेक्टली आर्मी चीफ का नाम लेकर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान साहब का चाहे वो आर्टिकल जो उन्होंने टेलीग्राफ में लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ इसके जिम्मेदार होंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बराह रास्त आर्मी चीफ की जो तस्वीर है वो लगाकर गंदम का जो स्कैंडल बना है उनको तनकीद का निशाना बना रही है और उनकी तस्वीर लगाई जा रही हैं और जनरल नज़ीर भट्ट की तस्वीर लगाई जा रही हैं। यानी कि डायरेक्टली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हमलावर होना शुरू हो गई है। अब इमरान खान साहब को, पीटीए को ये लग रहा है कि ये हमारी शराइत तो मान नहीं रहे। एस्टैब्लिशमेंट ये समझ रही है कि इमरान खान साहब 2 साल के लिए चुप हो जाएं और हम उनको जेल से बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की शराइत कुछ और हैं, तो यहाँ पर सींग फंसे हुए हैं। तो अब प्रेशर को ज्यादा करने के लिए डायरेक्टली नाम लेना शुरू कर दिए। तो शायद वो काम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल गया। चीफ जस्टिस कादिर ईसा साहब जो है उनको उड़ा दिया। इस्टेब्लिशमेंट का प्लान आज धब्बरदूस हो गया। और सबसे बड़ी खबर यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो हैं उनको हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। यानी कि वो अडयाला जेल से रहा हो जाएंगे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा या फिर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसमें अदालत ने जनाब उनकी अहलिया जो हैं परवेज इलाही साहब की, कैसरा इलाही, उनकी दरख्वास्त पर जो है वो उनको अस्पताल या घर मुंतकिल करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है। आप देखते हैं कि शाह महमूद कशी साहब जो हैं वो साइफर केस में कब रिहा होंगे। साइफर केस भी अपने जो है वो आखिरी सांसें ले रहे हैं और ये केस भी अब ज्यादा देर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस कादिर ईसा साहब को झूठा करार दे दिया, तो उस पर आज वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। आज सोमवार है, सुप्रीम कोर्ट खुलती है, तो चीफ जस्टिस कादिर ईसा साहब जो हैं वो फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम हो गए हैं और जराये के मुताबिक जो फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई वो 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था और समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने ये रिपोर्ट जमा करवा दी और कमीशन से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत ने सिर्फ इंतजामी मदद की है और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने ये कहा कि हमने रिपोर्ट आपको अदालत में पढ़कर सुनाई और उन्होंने कमीशन के TRRs भी पढ़कर बताए और अटॉर्नी जनरल ने जो है वो उससे फिर चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कमीशन के रूल के मुताबिक जो है वो
کہاں لکھا ہے کہ رپورٹ میں ٹھوس شواہد نہیں ملے، شہادتوں اور ثبوتوں کو سامنے لانا کمیشن کا کام تھا، اور پھر کمیشن نے رپورٹ میں جو ہے وہ فیاض حمید کے بیان پر انحصار کیا۔ فیاض حمید کے بیان کی بنیاد پر رپورٹ تیار کر دی گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس لیول کے ذہن نے رپورٹ تیار کی ہے، کمیشن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا تھی۔ یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب جو ہیں وہ سابق اسٹیبلشمنٹ کو تو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس نے آئین کو پھاڑ کر پھینک دیا، جس نے سپریم کورٹ کے جو ہے فیصلے نہیں تسلیم کیے، جس نے الیکشنز نہیں کروائے، جس نے پنجاب اور کے پی کے اور پھر وفاق میں غیر قانونی طور پر جو ہے وہ نگران حکومتیں کام کرتی رہیں، جو ان کے پپٹس بیٹھے ہوئے تھے، آج تک چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب نے ان کو عدالت میں بلا کر پوچھا آپ دیں فیاض حمید کو سزا، مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیاض حمید میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ ان کو بھی کٹارے میں لا کر کھڑا کریں، اگر انہوں نے میرے ملک سے غداری کی ہے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، اگر اب واقعہ کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ لمبا لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو ان کو فیڈ ملتی ہے پیچھے سے وہ کر دیتے ہیں، جو ان کو پیچھے سے ریموٹ کنٹرول ملتا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو آج سے پہلے ایسا جسٹس منیر ہم نے نہیں دیکھا، جسٹس منیر بھی اس سے بہت اچھا تھا، اب تو مجھے جسٹس منیر جو ہے وہ جناب پانی سے دھلا دودھ سے دھلا لگ رہا ہے جو کام چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب کر رہے ہیں۔ تو خیر جناب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کل خبر دی، خبر یہ تھی کہ سپریم کورٹ سے اگر جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہوتا ہے، تو پھر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی برطرفی کی خبر ہے، اسمبلیاں تحلیل ہونے کی خبر ہے، اور یہ پورے کا پورا نظام اب بڑھ جائے گا۔ جناب یہ معاملہ کیا بنا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر بن اللہ نے جناب اس وقت سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اراکین پر مشتمل جماعت سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ اب قانون کے مطابق تو اگر فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی میں 8 ایم این ایز بیٹھے ہیں تو ایک جماعت کو 8 ایم این اے کے جو ہے بدلے ایک مخصوص نشست ملتی ہے، تو آپ اس کے بدلے 2 مخصوص نشستیں اس کو نہیں دے سکتے، آپ قانون کو توڑ کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس جو ہے وہ حق سے محروم کیا گیا اور ان کی نشستیں باقی جماعتوں کو بانٹ دی گئی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو معطل کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ جہاں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس اپیلوں پر سماعت کر رہا تھا تو بینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر بن اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اور سماعت کا آغاز ہوا تو مخصوص نشستوں پر نامزد خواتین اراکین اسمبلی کی جانب سے بینچ پر اعتراض کیا گیا، جن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ان کے آرٹیکل 5(1) کی تشریح کا مقدمہ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت کیس 5 رکنی بینچ سن سکتا ہے، اور اسی طرح وفاقی حکومت کی جانب سے بھی 3 رکنی بینچ پر اعتراض کیا گیا، تاہم عدالت نے بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے ریمارکس کیے کہ ابھی تو ابتدائی سماعت ہے، اگر اپیلیں قابل سماعت قرار پائیں تو کوئی بھی بینچ جو ہے اس پر سن لے گا۔ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سب سے امپورٹنٹ بات کی کہ رجسٹر سیاسی جماعت ہے، صرف الیکشن میں اس نے حصہ نہیں لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آزاد اراکین کو کتنے دنوں میں کس جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ فیصل صدیقی صاحب نے بتایا کہ آزاد اراکین قومی اسمبلی کو 3 روز میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ اور جسٹس اطہر بن اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ سوال کیا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں تو کیا اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہ لے اور آزاد جیتے ہوئے اراکین اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں تو بھی ان کو نمائندگی جو ہے ملے گی۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے پھر ریمارکس کیے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کی تقسیم کس فارمولے کے تحت ہوتی ہے۔ فارمولہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیں کس فارمولے کے تحت کس سیاسی جماعت کو کتنی نشستیں ملتی ہوتی ہیں، اور سیاسی جماعت کیا اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق مخصوص نشستیں لے گی یا پھر زیادہ بھی لے سکتی ہے۔ اور اس پر جناب فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے تناسب سے زیادہ کسی صورت مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی، جو میں نے آپ کو بتایا وہی جناب وہاں پر بات ہوگی۔ اور جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس یہ کہ سیاسی جماعت کو اتنی ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں جتنی جیتی ہوں، اور نشستوں کے تناسب سے ان کی یہ سیٹیں بنتی ہیں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشستیں دوبارہ 19 ساری جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں جو کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملی ہیں۔ ہمیں پبلک مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے، اصل مسئلہ پبلک مینڈیٹ کا ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے دریافت کیا کہ کیا قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اس پر وکیل
सलमान अकरम ने कहा कि जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत गया था और इस मौके पर मुख्तलिफ हिस्सों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को तलब किया और जस्टिस मुहर्रर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन हुकाम रिकॉर्ड लेकर फौरी जो है वो यहाँ पर आए और फिर जनाब ये मामला होता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो उनके हक में फैसला आ गया और बाकी जमातों को जो इजाफी मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं उनको उड़ा के रख दिया है और उनके MNAs हों MPs हों सबके लिए जनाब ये एक बुरी खबर है कि अब वो जो है वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। और क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? अब ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूंकि पार्लिमानी जमात बन चुकी है, घोड़े के निशान पर उनकी ये ज़मनी इंतखाब में उनके जो MNAs MPs हैं वो इलेक्शन जीत कर पंजाब असम्बली में भी आए, वो KP की असम्बली में भी आए और जनाब वो जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर भी आ चुके हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने वाली हैं, तो लिहाजा उस मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है उससे नून लीग की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुका है। अब मैंने जो आपको बताया कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन भी मुअत्तल हो चुकी है, वो कैसे मुअत्तल हुई है? आपने आईनी तरमीम करनी है और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए जो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में उसमें 2/3 अक्सरियत जो है मौजूदा हुकूमत को चाहिए और उसके बगैर वो जो है बिल पास नहीं कर सकते। अब बिल लाने से पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुना दिया है, तो उसके बाद जनाब जो इंतखाबात हुए हैं सेनेट के वो भी कलअदम हो जाएंगे, वो भी जनाब गैर कानूनी है। सदर का इंतखाब हुआ वो भी गैर कानूनी है और जो नया बिल लाने जा रहा है जिसमें चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है और फिर आने वाले वक्त में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हो रही है और हुकूमत के पास अब ये हक उनके पास नहीं रहा क्योंकि उनके पास 2/3 अक्सरियत जनाब मौजूद नहीं है। तो पार्लियामेंट में जनाब जजों और चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से आईनी तरमीम के लिए बिल कौमी असम्बली में ज़ेर इल्तवा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किए जाने और आला अदालत के हुक्म के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में जमातों को मिलने वाली इजाफी नशिस्तों के अरकान किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी कि अब वो चूंकि वोट नहीं कर पाएंगे तो लिहाजा उनके पास 2/3 अक्सरियत जनाब मौजूद नहीं है और आईनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत अब सिर्फ सादा अक्सरियत से मामूल की कानून साजी ही कर सकेगी। हुकूमत के लिए अब कोई आईनी तरमीम करना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि आईनी तरमीम ऐवान में 2/3 अक्सरियत के बगैर जनाब मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा अब जो आईनी तरमीम है अब उनके पास वो हक नहीं रहा, वो उनके पास जो है वो मुमकिन भी नहीं है वो कर सकें। तो चीफ जस्टिस के लिए बहुत बुरी खबर है, उनके लिए एक जो है वो नाका डाल दिया गया है जस्टिस मसरूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से और इन दोनों बहादुर जजेस ने इस चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और इस्टेब्लिशमेंट के तमाम प्लान्स जो हैं उसको जनाब धब्बड़ धूस कर दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है और मखसूस नशिस्तों का जो केस है सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया है और मखसूस नशिस्तों के केस पर लार्जर बेंच से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त जजेस की 3 रुकनी कमेटी को जनाब भेज रहे हैं। अदालत इसके ऊपर रिमार्क्स दे दिए हैं। तो लिहाजा अब जनाब ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि अब ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके हक में ये फैसला आया है जिसने इस वक्त ताकतवर ऐवानों में जनाब हलचल मचा कर रखती है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।